الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أما الإسلام أما فوني إسلامك فوليك صنمي نواتينا أما فوني فوليك مين كاكوساك تمي فوليك أنتو بلا جلينك فوليك مين ني أما تمي أوني نيونچه الجنة كنو بعد السلام ونوديكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دين برو كنك نواتي نارا جنورو كنغان في غابون ليبريفيل 95 FM ويانكا فريكانسي أوني أبال مكي بنيوان في نواتي نابوكر صديق سنغاري يسا أوني ولاندا جويرو من الدون تمالينا ولاندا مي ني أبيكا بولي إن شاء الله فتاوا كان ولي كدين كيسون دو بي كلو ولا كوسبه yasa lamelike baga beseka familiali suraka dine la chogo mina mbali o baranunu meka ke kata kitabure konomin togo ko قطف الأزهار المتناثرة من الفتاوى المرأة المسلمة لأصحاب الفضيلة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية وشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز شيخ محمد ناصر الدين الألباني شيخ محمد بن صالح العثيمين شيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان شيخ ربيع بن هادي العمير المدخلي فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل شيخ نين دون بغا دين جيترون نونو كا حكلون نونو كا بارو فرالي نيونكا كاكي بارا باكليني ni alaka jeng insha Allah ta'ala amani ni alafe aka oni au belajire nafa ni barenye dine nyefoli yerekan ambe côté mina bio kita obayin kono toujours ambe tawhidu côté de la anya jira ka fo afon fe ala bato côté insha Allah dondoni amena sa belajire ma na ala bato belajire subasuma ye munye we tawhidu ye no ala kilibanchiye abe ko mo ni ba fe ka sojo ebe subasuma de jofolo ni subasuma jora kabatuma mina ebe soraka so joli damne o sanfɛ tawhidu de islamia o de dina o de alabato yɛrɛ subasuma ni tawhidu te mugo bolo abe komi e mugo min tare ka so joli damne sunugun kuna subasuma tala nafa foyi te sɔrɔ la e b'a jɔ ebe kodo dɔrɔn abe bi donc mugo ni tawhidu ta kala bato kɔnɔ ale kɔni b'a la batona ten o tumana nafa foyi te o tigi ka alabato la o kama ma sɔrɔ kira ye san 10 kɔ kɛ ka mankan ko kalan fɔlɔ tawhidu la inshallah yana ko bila alabato la bari fo tawhidu ka jɛ ni e bolo anw tara kojugu akaka anw ka sigin kɔfɛ dɔɔni ka ko yɛrɛ subasuma lajɛ n'a sɔrɔla yɔrɔ minnu ma dilan ka ɲɛ fɔlɔ an ko yɔrɔw nettoyer ko yɔrɔw renforcer yana an ka continuer so joli la maa si tɛ so joli daminɛ a sanfɛ ka jigin duguma a bɛ daminɛ duguma de ka yɛlɛ sanfɛ tawhidu de ala bato bɛɛ lajɛlen ka subasuma ye ala k'o nɔgɔya ne ni aw ye a dɔnni ani ka baara kɛ n'a ye inshallah ani ka courage d'an ma an ka kɔsegin ka bɔ kɔrɔlenw na kɔrɔlen minnu bɛ yen n'an an ka somɔgɔw sɔrɔ a la n'a sɔrɔ n'a ni tawhidu tɛ taga ala ka courage d'an ma an ka segin ka bɔ o la inshallah mbani hakilajigi kama don tɛmɛlen walanda labana yɔrɔ min na o de ye anwa shirk o de ye mushrikuya yɛrɛ modèle ye mushrikuya ye modèle ba fila an y'o ɲɛfɔ kelen bɛ mɔgɔ bɔ diinɛ kɔnɔ pewu kelen bɛ ale ye mushrikuya mais a tɛ mɔgɔ bɔ diinɛ kɔnɔ n hakilila minnu ye walanda tɛmɛlen lamɛn jeudi tɛmɛlen ka bɛn le 14 ma inshallah a ye faamuyali ba sɔrɔ o la bi ka bɛn le 21 septembre 2017 21 septembre 2017 ka tila ka bɛn muharram kalo tile fɔlɔ ma silamɛ san tile fɔlɔ san 1439 an bɛ o tile fɔlɔ la bi hali n'a sɔrɔla silamɛw t'o ka calendrier dɔn kosɛbɛ fo n'a kɛra mɔgɔ dama ye n'a sɔrɔla ko nanzaraw ta kun don i b'a sɔrɔ dugu bɛɛ falen don i b'a sɔrɔ silamɛw yɛrɛ de y'a fɛti kɛra fɔlɔ ye silamɛw de y'a girin ka jɔba fɔlɔ ko an bɛ san tile fɔlɔ la an bɛ silamɛw ka san tile fɔlɔ la nka hakililajigi la
feti don tɛ silamɛw bolo dɛ silamɛya ma jira na ko an ka san tile fɔlɔ ye feti don an bolo ayi nga a ka kan an ka dɔn k'a fɔ ko an bɛ an ka muharram kalo tile fɔlɔ la bi o tile tanna min ni a sun fana ka ɲi ka don se bɛna k'o ma waati nataw la ala k'an bɛn sababu ma bi an bɛna an kɛlen kɔfɛ ka ɲɛfɔli kɛ musirika belebelena fitinin kan an bɛna don walanda min kɔnɔ bi an ka fatawa numéro 3 numéro 3 min mɛra enregistré bi mɔgɔ min nɛgɛ karafe juru la o y'an balimakɛ Abdurrashid ala ka hɛrɛ k'an na inshallah an bɛna o question min jaabi o de ye hukum dhahabi ila qubur al-anbiya wal istighathatu bihim wa du'aihim ka wuli ka taga waliju ka kaburu dɔw la ka wuli ka taga waliju kaburu la o kiti bɛ cogo jumɛn na silamɛya la surtout ka taga dɛmɛ ɲini o fɛ ani ka dugawu ɲini o fɛ o kiti bɛ jumɛn silamɛya kɔnɔ waliju kaburu sira taamabagaw ani minnu bɛ taa u ka kungow bɛɛ ɲɛfɔ waliju nin ye a ka kaburu kɔnɔ minnu bɛ taa haminakow ɲini waliju kaburu la wali mɔgɔ ɲuman kaburu kuma bɛ fɔ cogo min na ka caya kuma dɔ la ni gɛlɛya dɔ y'a tigi sɔrɔ bana dɔ y'a tigi sɔrɔ denko gɛlɛya y'a tigi sɔrɔ nafoloko kasara y'a tigi sɔrɔ ka wuli ka taa ole de ka ɲɛsin ala ma ka wuli ka avion ta ka mobili ta ka fali ta ka taa ko waliju de kaburu bɛ yɔrɔ dɔ la ni n taara n ka kungo fɔ ye nɔgɔya bɛ don a la silamɛya bɛ mun fɔ o la tawhidu kɔnɔ kɔni o jaabi jumɛn baden o de filɛ man istaghatha bil awliya'i ba'da mawtihim aw fi hali ghaibatihim anhu fa huwa mushrikun shirkan akbar mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni a bɛ dɛmɛ ɲini walijuw fɛ dɛmɛ ɲini walijuw fɛ o fatulen kɔfɛ wali o ma fatu mɛ e bɛ yɔrɔ min na e n'o tɛ yɔrɔ kelen na e n'o tɛ ɲɔgɔn kumakan mɛn o yɛrɛ ɲɛ t'i la o yɛrɛ t'a dɔn k'i bɛ k'o wele ka waliyuw wele e bɛ yɔrɔ dɔ la a tɛ kumakan mɛn yɔrɔ min na a ɲɛ t'i la yɛrɛ wali a salen kɔfɛ ko nin ye musirikuya belebeleba de ye min bɛ mɔgɔ bɔ diinɛ kɔnɔ pewu a fitinin tɛ dɛ ala k'an bɛ sababu ma ka da kan ala ye mun fɔ an ɲɛna kuranɛ kɔnɔ liqawlihi ta'ala wala tad'u min duni llahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa in yuridka bikhairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha' min ibadi wa huwa al-ghafurur rahim suratu Yunus ayan woro ayan kɛmɛ ni ayan wɔɔrɔ ka taa ayan kɛmɛ ani ayan 7 n'an y'o lajɛ an bɛ kuma in jaabi sɔrɔ yen ala bɛ kuma in jaabi minnu bɛ su ni tile boliboli la waliyu kaburu ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ boliboli la mɔgɔ ɲuman kaburu ni ɲɔgɔn cɛ ka taa u ka haminakow fɔ ka hɛrɛw ɲini wali ka tɔɔrɔw ɲɔni ka bɔ o yɛrɛ kan ala ko cogo di a ko aw kana ala ɲɔgɔn wɛrɛ wele aw kana foyi wele aw ka kungow la ala kɔfɛ fɛn minnu bɛ yen ni o tɛ nafa se aw ma o tɛ tɔɔrɔ wuli ka bɔ aw kan ko ni ala tɛ e bɛ fɛn o fɛn wele ala kɔfɛ a tɛ nafa se e ma wa a tɛ tɔɔrɔ wuli ka bɔ e kan la tad'u min duni llahi kana wele foyi kɛ ala ɲɔgɔn wɛrɛ la ma la yanfa'uka wala yadurruk fɛn min t'i nafa wa a t'i tɔɔrɔ waliju wele tɛ nafa foyi lase adamaden ma waliju wele balela tɛ tɔɔrɔ foyi lase adamaden ma e y'a wele a tɛ nafa se e ma a tɛ tɔɔrɔ se e ma e yɛrɛ m'a wele a tɛ nafa se e ma a tɛ tɔɔrɔ se e ma a wele yɛrɛ bɛ tɔɔrɔ de se e ma sabu a b'i bɔ i ka diinɛ kɔnɔ pewu sabu e ye a bila ala pilasi la e ala ɲɔgɔn wɛrɛ e y'a kɛ ala ɲɔgɔn dɔ wɛrɛ ye n baden o tɛ bɛn silamɛya kɔnɔ ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ silamɛ bɛɛ dalen b'o kuranɛ min na a ko fa in fa'alta
akuni islame ke isona kanike fa in fa'alta islami muso isona kanike hal nasre ka selika ta betay e ka hiji ka ta betay e ka sun ka ta betay ni emgo mi sona ka ala nyugo were wele ka mugo do wele ko e mugo bay eno te dugu kele na era kloti makana ata do ko be ka le welere wala salen ko fe ko ni eni kesa idan akotu masa mina zalimin akoy kera ma tonyole mami ayre tonyode sabu e barake mi ye bodina kono pew e barake min be se jahannama dolima e barake min ma to ni dura jahannama kono e be duma kono itibo abadan mushriku ya belebele na tiki dura jahannama kono bochko fu etala o kama ala ko fa in fa'alta balwa ken balo muso ni sona kanin barinke fa innaka idhan min adh-dhalimin aw ki kado kuma ekera ma tonyolen doy ere yira kunto ala mi tonyode saba fore e ko on wula ka on fa usoro Allah kunti boaka kono na kuma kando e dale mu'mina alay muni fiyene ako wa in yamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illa huwa koni alay torodo la seima kuma shite danfente ala warete mimi suko tore nguli ka bo ika illa huwa funakara ala yare kilin dronye ala e desoro balia sima ni ala te foi tesko wuli ka bo ika ala e banado dika ni ala yare te foi tesko wuli ka bo ika ala e geleya do de kan côté dola ni ala te foi teseka wuli ka bo ika munyo e ka ala ka don kono yani ka te ka dine chen yani ka ti ere sama ka boslam ya kono sabu ka fora ko karsa be yan fe ko be mako nyamugo yi o karsa bla ala place la ala to fere ala ko ni o kedro e ere tonyo ako wa in yuridika Allah wa in yuridika bi khairin fala rada li fadli ni ala here do fere la ni e balma ke balanso ma shite se go bali jie beka faranyonka ala here min lañinu ko ka isro ko ka o here insoro jie beka faranyonka ko be do eno here nche o tese ka foi bo ala kala tigala ala min la tigabe isro de here la koni wa toro frebeti nala e toro min yesi ema jie be mana jo enache ala ba pa jie beka ngata tsuika anka limania anka da ala kala tigawla mashite sika ala ka here nyode ga bumu ko kabada limana baga de bafo koni karsa kunta koni mina here insoro e Allah imada alala karsa tisika foichi ala here min las ima karsa ira tisika toro la sema ala ma toro min latiga ko bisro ati balmake ni une femme de bil lafia mais une femme ya balia be ato e be jie bele jelenta ka nyu ekuna ko ere be kam mako gla ere e ka drome kele fon fon be soro a bebe taka dini namara to de ma balmake e ka miri doni bay e na folo joli cheni ko modelu la hali shirin do ma boy ka problem na folo de asire ke nyi dailesa alaba ka jon choisi ka here ko ye mana e min choisi ni ka here min kai mo ko shite ko bali min bele jelena ay mu fo yusibu bihi man yasha'u bin ibadi aka hero ke abi mugo choisi aka jona munun kadaye ka hera do nyesiuma ni ko ito ye ala be nyechi mugo to bayede ala hera do ke do e wule ka hasidi ala ko mun ala yo ke oyi mun ala yin ke no sote nyemogai muna nini anga dugutigi munne la sugu kono bebeta ngo fo nini yana muni ko so quartier kon ni ko kera fo bekata karsare nofe o hasidi min bila de e ka baranyima bela jere me ka tien sabu ala latiga do ke ko o ketu manya e mana do e molu kro kono e ka dugo ye ko ala ka mobilise nchinai ibe tore ibe sahalete ni ga so soro kasa ala here do ke do dugo katigi ala ka do faraka na nyongo kade ala fine de ala ka nyongo fine ki o bele no nga here do kera do ko ita fe ko yi haside be mo ka baranyima dunga ba ena fone dogo bla tasma na ba dunga ban chugo bina kala banga ke buguru mu jemai e ka baranyima bela jere be chien foi ma on sega be o haside yin ko ala ka bonga bara bela jere nan ka duskuna ngani bela jere na ala mu fo wa huwa al-ghafurur rahim ko ala jurumu yafa masai wa hina masado jurumu yafa masadiru okora ejme e mugo mimbe tubi ka boni bara jugula ka soro tubi bonda madatu folo e ka donc nyeshi alama ala prele meke ka jurumu yafa munun temena
jurumo bela jere mi yafa masa ala ye mais en condition fo ka ta soro ere prele no ka sigin ka boy ka bara jugu nunu na de rahim hine bele batigi do noy aljanay mugo do besika ni bara kunda nunu ke akelenga chendo ka sigin ka ta alama ala be yafa matun ka kala ka tigi do aka rahim kono noy aka lara hine bay noy aljanay ala ka onson aka aljanana وباجر لهم بل ما كان بلهم سو كان جيتك على لا سبو كود لك ان ينوكي يقول يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا على ودفو ما كم همرا فونغا جوني منو يجرمون بابا اوكي جرمون منو بي مغو بلا جهنم كو تي بوتوم كو ما منو بو كون كو كان جيتك ني على كا هنلا كو كاسين كو ني على بريلم مي جرمون بل جلي يافا sans distinction foi mais ka saka tubi ka bola de ngade ma tubi ala te ka jurumu ya faki to ka barajugo kala halisa de ala ka tubi no ngane ne awe bari abi mune foka farauka nyini ngali ni jabi ni kofe ka fo ka wuli ka waliju ka to kaburu la sunikle ngo ingenyi mako inglanie wode fora nyana nyiro inea abe mogo boss la me yakono pe wani saraka mu chugo ina ni dura jarma ko rete bore ala kan kisi nga ala be mune jira toro min be kan ala dia de ka ala drone be siga wuli here min be ni ala ya dima kana foko mitani nke kanga here protéger non ala mi ya dima ni ajodo ma se ala bulu mogo foi ka dabali mogo foi ka foi o tise ka tore o tise ka here boshila munu be barajugu kera ko kasi ngo fede mbade amena nyiningale were latun mo munu be no يقول الناس عند النوازل والشدائد يا رسول الله وغيره من الأنبياء ويذهبون إلى مقابر الصالحين في حالة المرض ويستغثون بهم ويقولون إن الله يرفع البلاء بهم نحن نستمدهم لكن نيتنا إلى الله لأن المؤثر هو الله هل هذا شرك أم لا وهل يقال لهم إنهم مشركون والحال أنهم يصلون ويقرؤون القرآن وغيره أما اللجنة الدائمة للبحوث العلمية أما كجاب وير لميا مؤمن بيفني نيكو جلن دو أسرة ولد كافو يا الله ولد كالا ولي وفا يا رسول الله وبي على كرا دي ولي على بلاسيلا ولي مغدو بو بلو وهكذا كم منون كف ساي علي كاتم على يركم ولد كالا ولي كو جلن منا تشون أوكا مغدو بو بلو وبي مغمي ولي على بلاسيلا كرابولا ou bien nabiu wali kiraw wali ka mogo nyuma do miriti ka mogo do yere miri ko ni ala masurunya mogo e wali ko ni donc ko gele manano le ka ala wele direct o be singa ena fo nasaro be singa isa wele tiko binan ko nana oma o mogo be islamola ko manano te ala wele abadan mogo do de to bo bulu o bo tigu de wele abo bulu ko tigu de be sega gele wele ka boka ko o adamade no de be sega here la soma kuma dola ulubi ko adamade ni wele yoro mina o te jamana kelena wele o tigi yere saraka tane samba kelembi me ko o mugo kele nunu o beta kaburu finana mugo ma kaburu la fene toujours ni banabo kan wal torodo bo kan ta deme ni ani nyingal don ka suru nyona nga ko be kala ka fotu non ko an ba don ka foko mogo kaburu tisika fo eglan mais on ga ngenia ere de ka nyeshi alama on ba do ko ala drone be sika mako glan mais na on tara mogo nyuma nunu deli o tumane kumulu kasru alala o mogo nyuma nunu kama ala be on mako glan ne ya tigi nyini ga fo non on de ta kaburu do la ko ta kaburu batore e ko mu wali judo e ko nindo ni on tara kungo fo e kuma kasru alala ale kasru alala o be ke sowiye ale be ala deli on yefene ka on mako glan nyolu ka kuma kain ko lu ka ngene ate juguma e lu ka ngene akain lu dalema ko ala de o mako gla mo lu be passe ala ka mo nyundo ka kaburu la folo wala be ala ka mo nyundo wele ko be ke so bulu mako be gla nyini ngal ke baba jira ka fo est ce que ni mo modelu o ka bara e medjate na mushiriko yawa sabo ko ko ngene yae o ba don ko ala drone be mako gla mo be passe mo ko makaburu la folo est ce que nun ka bara e medjate na mushiriko yae wa wali est-ce que dagaleno akafo ni mugo modelo mako mushiriko wa kasro o beseli
k'a sɔrɔ u bɛ sun k'a sɔrɔ u ye kuranna yɛrɛ bɛɛ durusi u bɛ kuranna kalan u bɛ hejiw kɛ u bɛ umuraw kɛ silamɛya baara kelen tɛ kɛ k'o to retard la nka nin baara ninnu o bɛ ninnu kɛ wo bolo ko ka ŋaniya fana ye k'o ɲɛsin ala kelen ma olu ka baara in bɛ jateminɛ jumɛn ye musirikuya wali musirikuya tɛ jawabu min b'o la n'o ye jaabi min b'o la o de filɛ ما يفعله هؤلاء هو الشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية الأولى فإنهم كانوا يدعون اللات والعزى ومنات وغيرهم ويستغيثون بهم تعظيما لهم ورجاء أن يقربوهم إلى الله ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى سورة الزمر الآية 3 ويقولون أيضا هؤلاء شفعاؤنا عند الله سورة يونس الآية 18 بدي نونو مغمنو فلمو نوبي مبارنا وبي على باتو بلا جلينكي مي اوكا ala wele cogo de filɛ u bɛ passe mɔgɔ ɲuman dɔ de kɔfɛ o kala bato cogo de filɛ o bɛ mɔgɔ ɲuman dɔ de tɔgɔ wele o kala bato cogo de filɛ o bɛ taa mɔgɔ ɲuman dɔ de kaburu la k'a sɔrɔ ala bato bɛɛ lajɛlen seli ni sun bɛɛ lajɛlen o juru t'o la ko ninnu ka baara min filɛ nin ye dɛ ko nin de ye musirikuya yɛrɛ yɛrɛ ye ala kira cira ka na dugu min na o dugumɔgɔw ka musirikuya modèle yɛrɛ de filɛ nin ye exactement différence foyi tɛ ninnu ka mushirikuya ni ahlu jahiliya mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ jahiliya waati mushirikuya modèle bɛ tun bɛ yen o yɛrɛ de filɛ nin ye n'a fɔra ko jahiliya kuma dɔ la bamanankan mɛnna dɔw bɛ se k'a jateminɛ k'a fɔ ko an ye dɔgɔyalima kɛ wale ka nin kɛ ayi bamanankan na jahiliya k'a fɔ ko karisa ye jahili ye a donna bamanankan kɔnɔ k'a sɔrɔ bamanankan tɛ arabukan de don bon bamanankan na o bɛ sansi wɛrɛ jateminɛ n'a fɔra ko jahili o b'a kɔrɔ jateminɛ ka taa fan wɛrɛ la arabukan na jahili a kɔrɔ tɛ o ye an y'a kɔrɔ jateminɛ min an ka kanmɛta la ani arabukan kɔrɔ tɛ kelen ye jahili de kɔrɔ ye arabukan na mɔgɔ min tɛ foyi dɔn a ka diinɛ la mɔgɔ min tɛ foyi dɔn ala kɛlɛbanciya la mɔgɔ min t'a dɔn ko ala kelen de ka ɲi ka bato mɔgɔ min bolo ko yanni e ka ala bato fo i ka tɛmɛ sira wɛrɛ fɛ o tigi de wele ko jahil kodɔnbali min tɛ foyi dɔn ala ko la a tɛ foyi dɔn tawhidu la o de wele arabukan na ko jahil mais bamanankan na n'a fɔ ko jahil n'an ma nin yɔrɔ ɲɛfɔ dɔw bɛna fɔ ko cɛnin yɛrɛ a da ka fiɲɛ a filɛ ka mɔgɔw dɔgɔya ayi jahili kɔrɔ ye arabukan de ye mɔgɔ min tɛ foyi dɔn ala ko la ala k'an bɛɛ sababu ma ala kira cira nin jahili minnu ma o jahili o mo kira ye tɔgɔ da dɔ la ko abu jahil ko jahiliw bɛɛ lajɛlen fa n'an bɛ abu jahil min dɔn o t'a tɔgɔ ye o t'a tɔgɔ ye mais kira de y'o tɔgɔ da la ko jahiliw ka fa ka tila k'a da la tun ko ale ka mandenw ka farawuna de don o abu jahil n'a ɲɔgɔnna ni walidu bun mughira ni abu lahabi ninnu an bɛ tile k'olu mun nɛn don o don dɛ olu ka musirikuya yɛrɛ ɲɔgɔn de filɛ nin ye ni maa min bɛ seli i bɛ sun i bɛ jaga bɔ i bɛ hiji kɛ nka halisa e bɛ mɔgɔ ɲuman ko de la e bɛ mɔgɔ ɲuman ye taa biri olu de kɔfɛ k'o ka se ka e mako dilan ala yɔrɔ différence foyi tɛ e ni abu jahili cɛ différence foyi tɛ ni walidu bun mughira cɛ différence foyi tɛ e ni abu lahabi cɛ différence foyi tɛ e ni mɔgɔw cɛ kira cira ka na minnu nɔfɛ n'o kun bɛ jɔ bato la mankan dugu kɔnɔ ka da kan an bɛ kuranna lamɛn olu ka baara kun filɛ o kun bɛ lata bato o kun bɛ uza bato o kun bɛ manata bato o bɛ dɛmɛ ɲini o fɛ sabu o kun ye bonya de ye olu bolo lata n ko lata kun ye mɔgɔ de ye lata kun ye mɔgɔ de ye mɔgɔ ɲuman a fatulen shetana ye mɔgɔw nɛgɛ k'o ka o statue dilan ko o dessin faraw ni yiriw la ka bila yasa den minnu mina kɔfɛ o bɛ se ka mɔgɔ ɲuman ninnu dɔn cogo min na san caman tɛmɛlen shetana tilara ka mɔgɔw nɛgɛ tun ko ɲɛ b'a la dɛ ko aw mɔkɛw tɛmɛlen n'olu tun bɛ mako dɔ la ɲini ala fɛ o tun bɛ mɔgɔ ɲuman ninnu de bato o tun bɛ saga faga o ye o tun bɛ taa sujuru bɛ o de ye o bɛ kungiri minɛ olu de ye n'o ye mɔgɔ ɲuman ninnu statue bato o la sisan mɔgɔ ɲuman ninnu bɛ soniladon kɛ ala yɔrɔ k'o mako dilan o filɛ ka mɔgɔw nɛgɛ ka don jo bato la nin cogo in de la lata tun ye ala ka mɔgɔ ɲuman dɔ de ye mais mun y'a kɛ jo ye parce que o tora o mɔgɔ ɲuman bato de la k'a dilan k'a kɛ fara ni yiriw ye
mugo be na bato ka si bele ko si be ban ka kuma fɛ yiri kunguru fɛ kɔni ka si bɛɛ ban ka kuma fara fɛ donc Abu Jahl n'u tun bɛ ninnu bato parce que u b'a dɔn ko mɔgɔ ɲumanw de statut filɛ olu ɲɛfɛ nin ye n'olu nana nin bato sisan a bɛ kɛ sababu ye ka olu masurunya Ala la u bɛna u ka dɛmɛw ɲini o fɛ u b'o yɛrɛ masurunya Ala la ni nin jo bato ninnu ye Ala ye mun de fɔ kɔnɔna kɔnɔ ko o tilara k'a fɔ olu yɛrɛ y'a jaabi ko ma na'buduhum a ko kafiriw yɛrɛ ye kanto mushrikunu ye kanto Abu Jahl n'a ka jɛɲɔgɔn ye kanto ani mɔgɔ minnu bɛ seli bi n'olu bɛ baara modèle la u ka kumakan filɛ ko anw tɛ ninnu bato la foyi kama dɛ an bɛ k'o bato de illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa ko fo n'a kɛla o ka anw masurunya Ala la surunyali yɛrɛ la sabu anw ma fɛ k'an yɛrɛ surunya Ala la pour que an ka surunya Ala la an bɛ passer Ala ka mɔgɔ ɲuman ninnu fɛ olu bɛ négocier anw ye olu bɛ intercéder anw ye Ala ɲɛrɔ olu bɛ shafaatu kɛ u bɛ sunnadon kɛ k'anw ka kungo fɔ Ala ye o la Ala bɛ hinɛ anw na k'an ka mako dilan a ka mɔgɔ ɲuman ninnu kama balimakɛ ni différence ma sɔrɔ e ta ni ninnu ta ni ɲɔgɔn cɛ segin kɔ ne ka mɔgɔ ɲuman bato de sabu ko mɔgɔ ɲuman don ko nin tugula kɔfɛ nin taara ni ye a bato wali ni y'a tɔgɔ wele o bɛ kɛ sababu ye Ala bɛ mako dilan e ni Abu Jahl différence foyi t'aw ni ɲɔgɔn cɛ e ka so ni ka seli tɛ foyi ɲɔgɔn la sabu e bɛ bɔ silamɛya kɔnɔ pewu ni mɔgɔ kelen ninnu Abu Jahl n'a ɲɔgɔnnaw ye kanto haulayi shufa'auna inda Allah ko ninnu minnu filɛ nin ye anw bɛ ka nin mɔgɔ ɲuman minnu bato n'aw bɛ k'a fɔ ma ko y'anw ka jɔn ye ko y'anw ka Alaw ye dɛ ayi anw bɛ k'o bato de sabu Ala ka mɔgɔ ɲumanw kun don Ala ka walijuw kun don donc o bɛ sunnadon kɛ anw ye Ala yɔrɔ ngo mɔgɔ dɔw bana seli la bi k'olu ka seku dɔw ye olu ka seli ɲin kɛ ka ban dɔw yɛrɛ bana seli la k'olu ka seku yɛrɛ ka su ɲin don ka ban mɔgɔ sɔn Ala kɛra m'a fɔ a denmuso Fatumatu ye k'a ka seli dabila ngo kira ko Fatumatu ma de Fatima e yɛrɛ kun kisi ka bɔ jahanama tasuma doli ma ne Muhammed ka kiraya tɛ foyi ɲɛ e Fatumatu ye ne ye Ala sɔsɔ n balimakɛ n balimamuso n ka tila nin kan in ka e bɔ sa dɛ ka taa i gulon mɔgɔ ɲuman dɔ la i ma deli ka min hali ta dɔ bangera dugu min na ko ye ka seli ɲin kɛ Allahu akbar Ala ka limaniya d'an ma adamaden ni tawhidu ni ma faamuya i ɲɛ datugulen don i tulo datugulen don i dusukun datugulen ɲɛ tɛ tiɲɛ ye tulo tɛ tiɲɛ mɛn wa dusukun yɛrɛ ta ye Ala k'anw ɲɛ dayɛlɛ k'anw tulo dayɛlɛ k'anw dusukun dayɛlɛ yasa an ka nin tiɲɛ ye n'a tiɲɛ yira dɔrɔn an bɛ lafiya a b'o cogo de la ninnu filɛ nin ye o ye o jo bato ninnu kɛ mais o kun dalen b'a la ko Ala de b'olu mako dilan o kun dalen b'a la ko jo ninnu tɛ se ka foyi dilan Abu Jahl ninnu ma Lata ni Uza ni Manata ninnu bato ko Uza bɛ se ka mako dilan o ye o m'o bato k'o bɛ se ka san na o m'o bato k'o bɛ se ka dugu jɛ mais o y'o bato de ko yasa k'o ka sunnadon kɛ Alaba yɛrɛ yɔrɔ olu ka Alabato ni o de ye n baden o bɛ mun de jira ne ni aw la mɔgɔ fɛn o fɛn n'e ka tawhidu hakɛ danna ko Ala bɛ dugu jɛ Ala bɛ san na n'e ka tawhidu e ka Ala dɔn danna ko Ala de bɛ mɔgɔ faga a bɛ mɔgɔ ɲɛnamaya n'e ka Ala dɔn danna ko Ala de ye sankolo dan ka dugukolo dan ni e ma se ka e ka niveau ma tɛmɛ o étape nin kan e ma tɛmɛ o degré in kan différence foyi tɛ e ka Ala dɔn ni Abu Jahl ka Ala dɔn cɛ sabu Abu Jahl ma deli ka sɔli kɛ san danbaga ni dugukolo danbaga o ma deli ka kɛ Ala kira cira kafiri minnu cɛma mushriku minnu cɛma a kelen si kun tɛ yen min ko k'olu ka jo de ye sankolo dan o tɛ yen a bɛɛ lajɛlen kun dalen b'a la ko Ala bɛ san na Ala bɛ dugu jɛ Ala bɛ mɔgɔ faga Ala bɛ mɔgɔ ɲɛnama a bɛɛ lajɛlen kun dalen bɛ o tawhidu in na o de wele ko yani tawhidu ar-rububiyya tawhid ar-rububiyya mankan kafiru kun dalen bɛ o la ka dala ko Ala de ye kelen ye yani sankolo danmasa don anw adamadenw danmasa de don o de bɛ san na o de bɛ dugu jɛ kafiru kun dalen b'o la e silamɛ min n'e dala o la fɛnɛ e ka ɲi ka da o la fɛnɛ nka fɔ e ka tɛmɛ o niveau in kan n'i ka Ala dɔn ma tɛmɛ o degré in kan différence ma kɛ ni mankan kafiruw cɛ dɛ Ala ka tawhid dɔɔni faamuya nɔgɔ anw ye e ka degré bɛ tɛmɛ o ka cogo jumɛn de la o de filɛ fo i ka se tawhidu al-uluhiyya ma Abu Jahl kafiri fɛn o fɛn ka dɔɔni sela manga mushriku fɛn o fɛn ka dɔɔni sela tawhidu uluhiyya ma a bɛɛ donna silamɛya la o don mais fɛn o fɛn dana tawhidu rububiyya la
a bela jelen salo ka mushrikuya kan ma bo ala de mais munu ye dibi farala ka bo munu ni tawhid uluhiyya che o ye deuxième étape ye a bela jelen ko ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah islam min ko ashhadu an la ilaha illa muhammadar rasulullah e ka kla ka ta e rasul abu jahl nun ka tawhid degré e masaka temoka akira makari ko ide anga sigin doni anga dine nyenyin on tara ko jugu on tara damne sanfe ka soro foy ma nyenyin dugu malala alakira sallallahu alaihi wasallam ay munifo aya bangi awnyi aya je awnyi ako anna du'a ibada ko dugo yere ala bato de mo nyuma wele no e dugo ye dugo ya ala bato tsaka ke foy fana kar ala kelin dron ala bato atake foy fana kara ala kelin wa anna la takuna illa lillah wa naha Allah ta'ala an du'a ghairi ala yan faraka bo fen wera wele ma mini ala te kelinyi duwa ya la batoy o teke foyi fana kara ala du yon interdit ko nga fen wera wele amesi ayanka akola wala tad'u min duni llahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin ala munifo ako kana foyi wele min te alay kana ala nyu wera wele abadan kuma dola femi yere ti nafan wati toro ni ninke akoy kere yere kun tonyo bagay sabu bugali mi dai kan kabunun lahara mugo foy mas e man ere di yere tonyo ala tede munu mi sigi ko fone ala ne kanap mamina dusukun nogoliya tamasheno wa tamsil basira min alamati shaqa kunanguya tamashen ani dusukun noro bani tamasheni fle kona mande ala amina bolao ala de mugo kanda angone wa amikla na mawo soreo ko yey mugo da chamachela beni fo abaka kujugula ko min alamati shaqa kunango ya tamashendo wa tamsil basir kaniki dusukun datugo peu eteyele kelatun fiento ya tamashendo ama fuko berewe fiento munu bulo ko tere ulu chama be yele ke kateme mugo chama ka munu nyefla dayele ledo parce que ne dusukun masike ala ye ka bay nyongana fiento te mbari ajrala na ka fo ame munde ke ala batolila dongo don mi nyine islamé fe hal ne man flaseli dongo do islamé kelengelen be ayando kala shieta ani wolon flakle en shukono ama fo chugo dal fata kono iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ala ambe ekelen drone bato wa me deme nyini ekelen de fe jima dongo do islamé ke islamé muso e benin laylu ta ala e shiye wuta ani wolon fla hali man flaseli farida e shiye jotan wolon fla de kleni shukono e ba fo jo kelengelen bela iyyaka na'bud kalairu ta alai alambi kilin drone bato e jume bara fon fen kadi alai kuma kan ane ke walila dugo bola fin chamo bolo bela jere bato yi kana tigeli bola joli bon ona nyongona de menyinu ni bela jele ala bato yi mbare anko dongo do iyyaka na'bud alambi kilin drone bato wa iyyaka nasta'in ala ni geleya ba on kambi ala de delame de menyin ala de fe ala ni dengo geleya ba on amba de ala fe ala ni banajugu ba on ka ma kena nyini ala fe ala ni fanaya ba on ma nyini ala fe ami de menyin ala kene fe mbade jimba dongo de ebe layruta ala shieta ani wolon fla ebe klaka ta rostro yoro werela ebe ka fewere bato domina fo nema bato ko nema tenturo ai ngo kuma kan mu ala bato do kuma kan ala bato e kewali ani mime bodala kuma kan etaro ko kuma fene ala bato de ebe ka lamel mi ke sebe ka radio lamel mi ke ne klo ngo ebe ka ala bato san peut-être ni mime ka kuma dala ngo ebe ka ala bato na dai ala bato te dron ko e brilla e wulla ai ala bato fin kuma kan ke wali la na kadi ala obe ala bato kano to ke fen were ebe le ruta ala e chugo de shinge tan wolon flakle kono ko ala ndinke ebe kla kata yo keneka ebe le ruta ala e chugo de ko ala min ke ekelen drone ye ebe kla to ke ala kata fen were akago ala e kujugu mbare abo chugo ni la jokelen ngene bela amen le ruta ala e dememe atenyini shufe demetenyini nabiyu fe demetenyini ala ka mugo nyuma fe
ولا يغرنك مع ذلك كثرة الصلاة هؤلاء وصيامهم وقراءتهم فإنهم ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وذلك أنهم لم تبن على أساس التوحيد الخالص فكانت هباء منثورا والأدلة من الكتاب والسنة على شركهم وإهباط عملهم كثيرا أبدا إسلامو نونو مغنونو منو من بارننا وبي شووللا وبي مغنمان وللا فهم في مننا يا خرسا يا كرسا يا شيك كرسا يا كرسا فهم في مننا على كوكماتو دا أبدا مغنمان دو دي بي وبي مين وبما مين تقولا كو ولا يغرنك ذلك يعني مع ذلك كثرة صلاة هؤلاء كون أدم دي مدر كسري چما كان إمارسة منو بني مغنمان ولولا كو كسري باين كان إبو إجاكا وصيامهم وكسون چامان دونين كان إبو إجاكا وكان يمارسا وقراءتهم وكاكورونا كلاوا ويكورونا دروسيوا أنتانغولو بين مغنما ولين دلا كونين فوي كان أبو إجاكا فإنهم أكونوا نوني أدمدوني ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا نونو يمغودي منو كبارانيما بلا جلي تشينا دوغو كولو إنكايا o ka bara ɲuman kelen o tɛ sɛnɛ lahara ala ye mabɔ bɛɛ la ala y'a bɛɛ fili ji la ala y'a bɛɛ kɛ haba'an mansura a bɛɛ lajɛlen kɛ n'a fɔ de yani poussière ou bien bugurimugu ta k'a fili fiɲɛ na fiɲɛ bɛ taa n'a ye cogo min na dɛ ninnu ka seliba n'o ka sun n'o ka jaga n'o ka hiji en tant que bɛ fɛn wɛrɛ wele la min tɛ ala ye en tant que bɛ tile ban weleju kaburu de da la en tant que bɛ girinka jɔ la ko an bɛ taa ziyara dɔ la yan fɛ ka taa kɛ kaburu kɔnɔ suw de wele ninnu ka seli kana i bɔ i ja kan o ka jaga kana i bɔ i ja kan o ka san sa umra kana i bɔ i ja kan o ka kurana durusi kana i bɔ i ja kan fa innahum mimman dalla sa'yuhum fil hayati dunya ninnu ye mɔgɔ minnu ka baara ɲuman bɛɛ tiɲɛna diɲɛ in kɔnɔ wa hum yasabuna annahum yahsununa sun'a pourtant b'o kɔnɔ k'olu ɲɔgɔnna baara ɲuman kɛla ten k'a sɔrɔ ala ma ko foyi t'o la ala ma ko to ka baara kɛlen yɛrɛ la bari kada mun kan wa dhalika annaha lam tabni ala asas at-tawhid al-khalis sabu ka baara minnu filɛ o bɛ ka min kɛ o ka baara in a ma sigi tawhidu kan a sigilen tɛ tawhidu yɛrɛ jɛlen kan e bɛ ka baara min kɛ ka mɔgɔ ɲuman dɔ wele yasa ko de ka e ka ko dilan ala fɛ o ka intervenir e ni ala cɛ ko e ka dɔn ko a bɛ ko mɔgɔ min taara i ka so subasima jɔ fan dɔ la ni ka sɔrɔ ka taa kɛ so yɛrɛ jɔli daminɛ fan dɔ la so ni e bɛ ka biriki minnu bila ani subasima tɛ fankelen na donc ninnu ka nin baara in ani alabato ani tawhidu o ma ɲɔgɔn sɔrɔ abadan subasima ye jumɛn ye an y'a fɔ o ye ka fɛn bɛɛ kɛ ala kelen ye e bɛ baara min kɛ f'a ka sigi o subasima in de kan nka ne ye subasima jɔ ka tila ka kɛ so jɔ subasima kɛrɛfɛ mɔgɔ bɛna fɔ ko fa b'i la donc mɔgɔ min ka adamadenya ye nin ye ale kɔni si bɛɛ lajɛlen bɛ o ko modèle de la ko a ka baaraw a bɛ ko mɔgɔ min bɛ ka so jɔ mais a ka so jɔli ye subasima jɛ donc nafa foyi t'a ka baara la o so in bɛ laban binni de la siga t'o la nin kuma ninnu ka ca hadisaw kuranɛ ayaw minnu b'a jira ko nin ye musirikuya belebeleba ye musirikuya belebele dun ye mɔgɔ ye mɔgɔ n'i donna la hali n'a sɔrɔ e si ye san 100 ye e ye bato fɛn o fɛn kɛ ala bɛ sin k'a bɛɛ lajɛlen effacer ka bɔ yen n'i donna nin ko modèle la e ye min kɛ ka tɛmɛ non seulement e bɛ bɔ silamɛya kɔnɔ mais k'a fɔ ko e ye min kɛ ko mara o ɲuman maralen bɛ to kaye kɔnɔ ayi ala bɛ sin kɛ a bɛɛ lajɛlen a b'a bɛɛ bɔ a b'i mabɔ a bɛɛ la a bɛ a bɛɛ lajɛlen kɛ haba'an mansura nafa foyi t'a la bari nin de tawhidu mɔgɔ minnu ma tawhidu uluhiyya faamuya olu ka baara filɛ nin ye tawhidu rububiyya n'i ye mɔgɔ ɲininka kafiri bɛɛ b'o dɔn ko ala ye kelen yani pardon k'a fɔ ko ala ye sankolo da ye dugukolo da mais k'a fɔ ko ala ye kelen de ka ɲi ka bato mɔgɔ caman ma sɔn o de ma o de tawhidu uluhiyya ye tawhidu uluhiyya ala kelen ka bato e kun bɛ dara la ko ala kelen ye sankolo dugukolo da o ye tawhidu rububiyya ye an sɔnna o ma ala ye dani masa ye a filanan a sɔn e ka bato kɛ o ala in kelen fɛnɛ dɔrɔn ye dɛmɛ ɲini o kelen in fɛ o yɔrɔ in de la mɔgɔw farala ka bɔ ɲɔgɔn na o yɔrɔ in de la tawhidu tigiw ani mushrikuw farala ka bɔ ɲɔgɔn na deuxième niveau de la premier niveau an bɛɛ ye kelen ko ala ye sankolo da dugukolo da mais deuxième étape mɔgɔw bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na o yɔrɔ de la Abu Jahil ni kira ma ɲɔgɔn faamuya o yɔrɔ de la
ko cogodi mohammed bina fo ko ka ala ke ala kelen ko anga kungo be fo ala kelen do ko binya cogodi medela ay ko on te seka ala otoy on fa na mo ko me ala munum bato on te seka otoy ko ka ala kelen dron bat nan ko ala kelen bato be nyina bo cogodi mena fo anga giranka mo ko nyuma nunu kabru de la ko barka nyini o la sasa ulu banga kungo fo alay halishkini nu mo go be kam misiru fa de anga se ngofe ala jurmiya fa masay tawhid uluhiyya ode ka son ko bato be ke ala kelen dron do be tugan fe e be tasro sansa do ka dugula e be tasro mishi bilen do be faga ko e dugu saraka e ko dugu jina ko tigi ko dugu dasiri kote ko dugu tagambaga sansa mishi bilen do be faga sansa hali munu be tugana beba war fara nyonga mishi fima do faga village betokola ube jengo mishi mfaga kashinga village bebo dina kono pep wali do ka dugula e be tasro bado be mokote magala de hal na e ka sura nambo atikule ka puma fe parce que ko dugu tanga bagado do ka dugula dorongoro do be ko do be ka dugu tanga do ka dugula sabelebele do be mokote magala do ka dugula saga do be wali mishi do be abe tiene ke asago mishi nyere taro ka be kale bato yere mishi nyere taro ko ale be ka au ka dugu tanga yere do ka du fene kono saga jigi do siri ne be jema dongo do ko de be kale taga ko saga jigi ne be here la salema wala ko saga jigi ne be toro nyini ka bo ale kan wali la jere kera de afo ou bien atara yoro do koma e ka jina tige be yoromna saga sire ka sokono ana korola e bo bla be do resiri anona o tigi kon jigi bebo saga ne ka wore kera ale ka alai ni toro be no saga ne bo toro nyoni ka bo ale kan ni herebe no saga ne be heranya salima wala hal na bora kera man do wakile nda madrom wala da akile ka jigi alala akile be jigi saga jigi na ko saga wakile ndia bi koy natara ni accident do polo ko no ya je of saga nyene taga bi koy eni ala chebe kala de bato balmake boni mbaro la wale ka bwanga misiru kono ibini mbaro dabla ala ko ma ko ale jurmiya fa masa ko ale preleme e ka sein kanale alama aka tubi dayla lendo anga maboni mbara nunu na bay dugu sarakawa ayi o ma fo machier dugu sayela ma foliwa jina o kota jina dugu tiki kota anga ta kosona ni bele jirebe mo ko bo mushuga belebele bado mi ma ka baranyman betien ka klaki yoroma dien ka bo alala mbade amedo nyiningali biga baroko na nyiningali sabana wode fle hukum ta'liq al-huruz هل يجوز للمسلم أن يكتب الأسماء الروحانية الجن أو الملائكة أو أسماء الله الحسنى أو غير ذلك من الحرز والعزيمة المشهورة عند العلماء الروحانيين بإرادة حفظ البدن من شر الجن والشيطان والسحر نيرين قناتو ودفله يلا بن سلامي eka uruhaniyaw jikolu do togo sebe wale ka ina fo jinaw ani melekew jibrilaw minkaelaw ani jina togo wali ala togo bikono non kono ala ubi ala togo nyimando yala be ben salame kan do ke seben denye wa ka blo irela wali kan jina togo ni meleke togo kulu do sebe ka iku ala par exemple yasa farakolo be kisi ka bo jinaw ni shetanaw ni debal jugu toro ma chugu mina ana accident una nyongona werew obe bewa jabi mimbe wala mbari la mel bagode fle al isti'anatu bil jinn aw al malaikat wal istighathatu bihim lidaf'i darr aw jalb naf'in أو للتحصن من شر الجن شرك أكبر يخرج من الملة الإسلام والعياذ بالله بدين جابي من مولا ورفلك كدمني الجنوفة كدمني الملكوفة يسا وكأكسي
ka toro do pusi ka bo e kan wale ka here do sama ka nyes ima wale ki tanga ka bo debal du kelaw toroma wale ki tanga ka bo jino toroma antange deme me ka nyini jine togo ni meleke togo ubi adamaden togo de ye e ka do ko mushrikiya bilibili bado mime mugo bosramiya dina kono ala kan kisi ka bo toroma sawa'an كان ذلك بالطريق ندائهم أو كتابة أسماءهم وتعليقها تميمة أو غسلة وشرب الغسول أكرا الدغو دي سبيل مكا بلي بلو دغو منا جيت إبو كلا أبي كومي الحمد لله أمبالما دوبي أبي إتازيني كونو أيانغا ولاندا تملي لمي جديدون باسكو نانكلالا إن شاء الله aba sur réseaux sociaux sans fait amen fon venke aba be sur YouTube sans fait aba be fene sur Facebook sans fait ni abla drum imam Abubakar Siddiq Sangare Facebook kan wala YouTube kan abe amen kan fon venke aba be vidéo a vidéo era sur directement ambalma do lame États-Unis kunu ay anwele dugo do bale bolo dongo do na wula be dugo nin kala akwa le sigala dugo ina aya page taka a filmer WhatsApp la ka black adikana a dugo nin kono anya soro kuma bekai me mokele ma kono yoro dola obode ka olawo oba fa ko ala to ka soro mokele ndron bala mimbe singe bodina kono pew dugo nin kono ebe ta soro abata fa do ya aliyu ya waliyullah ya ali emi alaka waliye Allahu akbar donc ala fen wara wele la ka far ala ka est ce que aliou ba kalama ko ale be ka wele yanwa est ce que aliou bin abi talib ba don ko e mo goddo be ko be kale wele jema dongo so ma wa o be ka o fulini ni nu mana ko de aw kayre klosi no ya a papier o dama ko kata ni kana dongo de shin hakaina aw ka wuli ka gele tawhidu kramgo la o ka chin fo aw nyana na kan ni wal na mai e ka ne shi bela jene ke hejini umura la ka so be fu kane ambalma ke alhamdulillah abeka ka dine nyini anya erreur jirado ay afa dine ka singa talama mbade on bela jilen kan ko de ke me ka fo non e comme fendo be ka fo mi be no ni aywa abe bene jugo ma medimi o kuma te atenya bola amma yin ala bayin fe akanin aw bela jilen be sawabo ma amma fo o fe nunu tebe olu munu nye ka fo adamaden ka fendo sebe minye wokula togoy wale minye shetana togoy wale minye meleke togoy ka min wale ka ko wale ka glo era la tanga kama mushrika mi mo gobo dinela atina fanya ni toro erete abadan mbade islamo ngamimbe sani ala togoyere 100% do ko doron sebe wokula togota la jina togota la shetana foi togota la ala togoy doron sebeli obe mo go fene tromper no ko ala togo doron do wali corona drone do mobeta fendo nyamala kumadola mbade don bagato ya jira ko nasro la ala togo drone do même salata san aka ke ofa ayatul kursi même salato kan aka ke corona drone fo werata la don bagato ya jira ka fo don bagato ya jira ka fo ko abibe ko me ko lenu nasro la fo itala corona drone ko ke sebe ka glu mugodola ngal recherche tale nyafe ataraye hali munum ya foko abebe olu klara ka condition munum jira Allah am bebe kla ka etun kwate be o de jumay ebe no o corona in sebe ko glo era law nogo be esoro ka to ela am bala ko ka keto abesa ke muso ka hida be segana ko sebe into akuna wali ko sebe in glo to afar ko yoro dola wali ebe dono e nyengena wali sebe lembe e ko corona don ko mushirika matala okay na be posile be dona nyigan kono etena soko boka bla puma bede abi muso munu kuna abi munu chela abi che munu chela ali abi che munu bolo kauna munu posu faleno na do brilla misiri kono ebe o che fale in 7 de na fo ere diabetike ko nunu munu fleni ni jina togo ni wokula togo bala meleka togo bala mushirika de e bora jina kono pew na kera corona jalan fina ye recherche be tala jila nyefa kwa te ben kadamunka na kunsoro la kwa kumbe ben corona jigila ala kiramin kan sallallahu alaihi wasallam a kele do gele la sabo be sakele yoro la kira mna fo kwanga sebe glonga noro bele yasa muru kana mo soko
kɛlɛ dɔw gɛlɛyara fo kira yɛrɛ ɲin karila Uhudi kɛlɛkɛyɔrɔ la kira kunna fɔ Abubakar Sidiki aw ka teli aw ka nasi dɔ bɔ ka di yan ou bien aw ka teli dɔrɔn aw ka sɛbɛnni dɔw dilan n ka o kɛ n yɛrɛ la yaasa alors foyi kana ne sɔrɔ kɛlɛyɔrɔ foyi kana sahaba foyi sɔrɔ ni kira ala ko a ka diinɛ in bɛɛ lase a kana foyi to yen anw ka hɛrɛ bɛ fɛn o fɛn na a y'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ an ɲɛna sahaba kelen foyi tɛ yen fɛnɛ na y'a mɛn ko min tun bɛ ka sɛbɛn dɔ gulon a yɛrɛ la ko kɔrɔna de don bari ala k'a faamuya ko ɲuman nɔgɔya ni aw bɛɛ lajɛlen ye nin ma jira ne ni e la o sɛbɛn ninnu bɔ ka bila sɛbɛnw dira aw ma ko yaasa ko ye den ka taamaw mɔgɔ min ye sɛbɛn dilan ka den ma ko i k'a siri den na ko yaasa ko ka tagamaw a t'a fɔ a tigi ye o ko ka taa sɛbɛn in siri e bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ ale yɛrɛ min bɛ ka baara in kɛ dɛ a mɔkɛ wali a mɔba e bɛ taa sɔrɔ sen t'o kɔrɔ ka taama tun mun kosɔn a ma sɛbɛn in siri o la yaasa ka taama o nana gari bilen min siri e den kan na ko yaasa ko a ka ɲin bɔ dɛ mɔgɔ min y'o kɛ i bɛ taa sɔrɔ ale mɔkɛ i bɛ taa sɔrɔ ɲin t'a da tun a ka da mɔkɛ yɛrɛ ka sogo ɲimi mais ɲin t'a dan k'a ɲimi ale dun mɔden bɛ ka sɛbɛn dilan ka di mɔgɔw ma ka gariw siri mɔgɔw ka denw kan na ka kɔlɔndenw siri mɔgɔw ka denw cɛ la yaasa k'o na ɲin bɔ e dun mɔba bɛ yen nɔ ale mako b'a fɛ ka sogo ɲimi ɲin kelen t'a da tun e t'a siri o kan na kalon de don aw ka taa aw ka ci la aw ka ɲɛsin ala ma kɔrɔna ye min fɔ aw ka da o yɔrɔ la kira ye dugawu fɔ an ɲɛna ni nin kungo in bɛ yen nin kɛ anw ka dan kira ka dugawu jɛlen anw ka dan o yɔrɔw la anw kana taa mɔgɔ fɛ e bɛ a caman sigilen ye n balimakɛ n balimamuso wallahi hali o tɛ alifaca kɔrɔ dɔn minnu bɛ nin baara ninnu na hali o tɛ alifaca yɛrɛ kɔrɔ dɔn ale yɛrɛ bɛ min na a t'a dɔn parce que dɔ ye sɛbɛn dɔ d'a ma dɔ ye fɛn dɔ ko nin ye ala tɔgɔ dɔ ye e bɛ taa sɔrɔ jinɛ tɔgɔ b'a la fɛn tɔgɔ b'a la fɛn tɔgɔ b'a la ale fana bɛ sigi k'o kɛ mɔgɔw kɔnɔ ale yɛrɛ t'a dɔn ko ale yɛrɛ b'a la o de ye wele ko jahili ye cogo jumɛn na mɔgɔ min yɛrɛ t'a dɔn ale bɛ ka baara min kɛ mɔgɔ min yɛrɛ tɛ foyi dɔn a yɛrɛ yanni ala kelen b'an cɛ yɛrɛ la n'e fɛnɛ nana ko e bɛna o kungo fɔ o tigi ɲɛna mɔgɔ min tɛ min dɔn e bɛna o tigi ɲininka o la aw bɛɛ lajɛlen na kɛ waati natɔw la an bɛ se a tɔw ma n bari an b'a ɲini alahu subahanahu wa ta'ala fɛ a ka ne ni aw bɛn sawabaw ma kira n'a tun bɛ da a tun bɛ kuli huwalahu kalan kul a'udhu billahi falaq kul a'udhu billahi minas ka fari jɔsi n'a ye an b'o de dɔn mais an ma mɛn ko a y'a kɛ sɛbɛn ka gula yɛrɛ la abada kira ko ni dugu jɛla o dugaw kuma dɔ la kuma kelen kelen an da bɛna se o ma don dɔ la cɛ dɔ nana ko kira ma alayhi salam a ko bundennin ye a kin su la dɛ kira ko ko n'a sɔrɔ ko e tun y'a fɔ a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa ko n'a sɔrɔ ko e tun ye nin siɲɛ 3 fɔ sɔgɔmada fɛ fo ka taa tile ban hali ni bundennin ye kin e tɛ bɔ a kalama yɛrɛ ko bundennin ye kin sa bɛ kin e tɛ bɔ a kalama ko sa ye kin allahu akbar o bɛ dabali kɛ dumuni na k'a den mais i b'a dun k'a ban a bɛ kɛ komi o ye dɔ de fara dumuni ja kan pɔsɔn t'i minɛ o don tile bɛɛ kɔnɔ ni tile bɛnna e ka nin fɔ siɲɛ 3 fo ka dugu jɛ dabali jugu tɛ ala ye fɛn o fɛn dan ala ka danfɛn si ka juguman tɛ se ma abada n'i y'a fɔ sɔgɔma fo ka tile ban n'i y'a fɔ wula fɛ fo ka dugu n'a ɲɔgɔnnaw kira ye ninnu fɔ anw ɲɛna anw bɛ nin bila ka taa anw ka alabatow tiɲɛ ni sɛbɛn gulonw de ye ni ka taa an ka alabatow tiɲɛ ni musirikuyaw de ye fɛn o fɛn mana na ko an ka taa ɲɛɲini fɛn o fɛn mana na ko an ka taa kɔrɔta ni min bɔra muso min nɔfɛ an ka taa kɔrɔta ka lajɛ o bɛ t'o la sisan a na fɔ o ɲɛna kuma na ko muso in tere man ɲi o n'a k'o furudon sacogo ye kun ni ju t'a la furu joli joli tiɲɛna ko muso tere man ɲi furu joli joli tiɲɛna ko cɛ in tere man ɲi ko k'e to cɛ in kun ko e tɛ hɛrɛ sɔrɔ furu joli joli tiɲɛna k'a kɛ nin mana ko ye n badenw ala ka limaniya di ni aw ma ni ala ka jɛn ye walanda an bɛna bi ta ɲɔngiri yɔrɔ in na walanda fatawa numéro 3 o bɛ jɔ yɔrɔ in na ka bɛn le 21 septembre 2017 ni ala ka jɛn ye an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ miniti dama pour que an ka bi ka baro kuncɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni ala sɔnna ni ala ye jeudi wɛrɛ jira ne ni aw la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ numéro 4 kɛnɛ kan an bɛna fɔ an balimakɛ Abdurrashid une petite transition inchallah 5 minutes an bɛna o kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ala sɔnna ma inchallah on se retrouve pour encore 5 minutes inchallah une transition Cheikh Abdou Rachid inchallah ta'ala.
mun fana ka baara ye voyage banbali ye minnu ka baara ye ka taama ka taa diɲɛ fan tan naani bɛɛ lajɛlen na i ye sɔrɔ yɔrɔ ɲuman sokinani faga ale ka yɔrɔ de don n balimakɛ o kumana yɔriyɔri banna wa kamanagan banna nka i kana tana fɔlɔ i to yen yala i bɛ se k'o ka nɛgɛjuru sira fitini dɛmɛ wa ne yɛrɛ fɛnɛ ɲɛna o ka nɛgɛjuru sira de filɛ 02 54 52 32 02 54 52 32 wali 05 24 81 82 05 24 81 82 Bamako immeuble ni maga finana tabanana o kan nɛgɛjuru sira filɛ 00223 76 44 27 94 00223 76 44 27 94 balimakɛ ani ce ɲini taatɔ la segin na ni fana ka yɔrɔ la k'an b'o fo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah alamisa nɛgɛ ɲɛ 17 kumana n'o ye 17 heures ni jɛmukan in a dabɔkun ye ka diinɛ faamuyali nɔgɔya an balima bamanankan mɛnnaw bɛɛ lajɛlen bolo i n'a fɔ jɛmukan tɔw fana bɛ tɛmɛna cogo min na radio Nuru la kan wɛrɛw la yasa ka diinɛ faamuyali nɔgɔya kan bɛɛ lajɛlen tɛmɛbaga diinɛ baro kama ni mɔgɔ b'a fɛ ka i sen don an ka nin baro in na diinɛ baro an balima bamanankan mɛnnaw nin ye aw de ka jɛmukan ye aw de ka ɲi ka fanga don jɛmukan in na aw de ka ɲi ka a jira k'a fɔ ko aw fana b'a fɛ k'aw ka diinɛ faamuya o tuma jɛmukan in labɛnna aw de kama alamisa o alamisa 17 heures waati yɛlɛma bɛ se ka don a la ka bila alamisa sɔgɔmadala fɛ tuma min na ni sunkalo sera jɛmukan ninnu dabɔkun filɛ nin nimero ninnu minnu filɛ nin ye nin nimero ye Airtel Money ye o tuma na jɛmukan lamɛnni n'a ka di aw ye aw b'a fɛ jɛmukan in ka continue o tuma na a bɛ to ka wele kɛ ka jɛmukan lafasa ani minnu b'a fɛ ka dɛmɛ kɛ an ka arajo ba in ye ka baara nɔgɔya arajo kɛbagaw bolo aw bɛ se ka aw ka dɛmɛw fana bila nin nimero in na Airtel Money la taamama dɔgɔ ba kelen man ca min se ye kɛmɛ min se ye min ye o tuma na a dabɔkun filɛ o de yaasa diinɛ bɛ se ka kɛ baro bɛ se ka kɛ bɛɛ ka kan mɛn ta la ka arajo dɛmɛ min bɛ se ka dɛmɛ min kɛ 07 24 86 86 yaasa arajo a bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na an ka arajo islamiki wassalamu alaikum الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Merci beaucoup inchallah mbalmaka Abdou Rachid inchallah transition voilà donc multi duruban ambolo voilà ni Allah subhanahu wa ta'ala ka jen ambalma mun ba feka sendu anga barola abe wole ke 88 17 voilà 88 17 inchallah ta'ala e ka sendu baro nin kono wala ndabe min kan ame tawhidu bonda de la ni Allah subhanahu wa ta'ala ka jen alam ame to tem kono ala ka jala ka ambe sowa bawma balo anya jirala ka fo mo mo ba fe ka wajul nu fe lame a video surtout avec ce ka sur YouTube sans fait na yanka na ya sebe imam Abubakar Siddiq Sangare abanka video be soray wali na ba fe ka sur Facebook sans fait imam Abubakar Siddiq Sangare avec ce ka demande d'amitié ou ci amma na demande ci amma accepter abanka video be la jiden sur wajul fon me ke inshallah ala ka be sawabo mal alhamdulillah ala on de ba be ce ka filmer ce sans abela jide me réseaux sociaux sans fait ani avocat fe ne be ta groupe WhatsApp fe na sa fait ala ka ne na odeme ambalma do be nega jirula assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni levier kabi fo kolta Traoré. Traoré papa Traoré mashallah. Merci vraiment. Ala ga nyaga ndambo. Ya rabbal alamin. Ala ga mbeso to. Amin amin amin. Wajuru ngani ala ga ndo hadiza. Amin amin amin. Ya mi bo chalo da. Aw yero fikiri ko tan la fambe fe ka ande fo do 77 no ande fe na anda ko da anda nyedo. Aha. O islamu ya yere bila ma yere te munya umburu ko ye jene ya ni jene ya te islamu be ku bela jene ngesisa. Allahu akbar. Jene ya te be ru bisra ba to haro yero ko na fo be chaw ro ya to ya jene ya te nino. Aywa nasru dabla me fe na koni alhamdulillah ala kali mena dama. Ya rabbal alamin.
ala ka hera kan bela jele amin 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 ala ka la bangonya amin 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 baka ko ni ya ha yoro fla ko bara yo abika tuko ni n'est-ce pas non ya rabbal alamin akoka chade ko men bara wala de zanu bela jele ma men inshallah ala ka hera kan de ya rabbal alamin merci beaucoup so so do men do no le ko prevenir ya fene fani dume kalo inclé tanadoma inshallah donc et comme émission rebe jeudi ka ko anya fait amena hakila ji kala me hakila ji kala toujours inshallah et comme bi kalo téléphone ay au ba hakila tanane man inshallah mais kira ya jira alayhi salatu wassalam ay kile kono don akungo ni samare ale soro yan ko ale bina kile kono don ni kile tanasun quoi mais ala ke o sambi me kana o kono don yani o santa ma soro quoi donc ni kono don ni tansun o de kan ko sobe inshallah amin 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 ya rabbal alamin merci beaucoup shukran anti voilà donc chers auditeurs voilà donc 3 minutes ni comme bolo nasro ambalma mi ba feka sendo barola ambe bika baro kunche yoro nyini ni alaka je inshallah baro be mun kan ambe tawhidu bonade la alaka ni awbe swaboma voilà mun ma feka wele ke 600 do parce que yani donné amena nyogo bla voilà donc anya fo mun ma feka baro non soro toujours abe sur Facebook ou bien YouTube kan inshallah ta'ala la banko jumbe ala bulu alaka nogwanin awye alaka tawhidu bana nogwanin aw bela jeli sabu ni baraw make tawhidu kan akuma kacha balma do be nga juro la melo ta folo 88 17 assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum na barake bismillah adama wage bismillah adam wage esiga be ni dola akin Muhammadu kama oldiga keto dugora ka foko ala ka ke Muhammadu kama wa oui no otebe o famna am salaf lo ba fara wakara bi jahi nabi ina bi jahi Muhammad otebe tawhidu kono kwa oui o famyala no wala ake Muhammadu ka ube bi jahi Muhammad akuma ka cha mugoda me tawhidu kono ya ebe ta soro kuma te min kan ka foko inshallah ne ala sona mo foli te ben ala ka so mo kan amin na ala sona kuma dola wala nda wala be nyefe kuma dola amina ser o explication ma fin chama de be anda an ka bordo wala an ka kuma dola hali wajuri kenan ka ebe ta soro tawhidu aka mesendo ne kosobe fanka jatemina ke akola fentama be mimu ka fo munu main ka fo inshallah ala kan be so ani ina fo ala ake ala kra kanu kama ni na nyugono fendo na ala ka janka nyefo be na sama ni akan ka fo tawhidu kan wala main ka fo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh naam ambal ma do ne ga jura bismillah jawnuma d'accord jara ustaz bismillah inshallah Allah ka soñu nan bela jema amin maga ko kuma wa be mo wala ko ko be alhamdulillah ala jama ni fa ajara tu ya ka jala ya rabbal alamin surtout ça ya rabbi amin ala ni fa aso fa namba ka ala kama ala ko zu ala ko ne wa dara ya rabbal alamin ala fu kana ke mo ko ne ko baray amma ni ala subhanahu wa ta'ala ali da ako no wani amin 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 ya rabbi kuma tan da ganya wala do ka fu jara en ko jugu amin 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 inshallah ambe sigida mo bela jelen fo itola derrière l'hôpital la ama amba ma fo inshallah mo sangari merci beaucoup shukran na ka wuli ajaranya ala ka baraji bela jelen ke ala kama barawe naam ambal ma ke ka kuma na yala ka fo ko ake ala kira kama ube bi jahi Muhammad donc o te ben tawhidu kono ube ala kira kanun kama nanu nishite ben inshallah ta'ala nga peut-être nyafulu bina chala wati na tawla parce que tando gara kaba déjà bismillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah malake jawnu mako bari ka bumi Yusuf Kulubali la ka monsieur Kulubali Yusuf bismillah ala kemme encore amin Orang ka kuma ka di tuju. Ala ka jala inshallah. Jala ne fana ka chukula. Inshallah. Ala ka famia da ni silama pe da jele. Ya rabbal alamin. Ala ka silama famia da ni silama pe da jele. Ya rabbal alamin.
no mo ye kuma mi fo bi tiyan la mo chama me misiri kono do ba kala de ba kala ran chama ma kala ere de chama ma kala ala ka tubi no ga bele jele inshallah ala sa mo ma kala ko gide ka boaka ya rabbal alamin ala ka famu de ani sama bele jele ya rabbal alamin ala ka benna salama jamana ka amin 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 ala ka benna brimani amin 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 inshallah merci beaucoup Ekouly Bali ala ki me encore amin ya rabbal alamin ala ka duwa mne merci beaucoup donc tiani je voilà donc agno de fo inshallah moko ba fo yorom nako ala ka kekira kanu kama we fo de kuma beska moko tama kaba ku yakosbe parce que on de lamella o mumo fena ke kuma même kuma nga fo tawhid ko nala kason amina sa awala wala ma obina fam yakosbe moko be ala delni ere ka baraj may me tala delni moko re ka baraj may iti ala delni moko re ka baraj de be baraj ala delni ere ka baraj moko be sika fo ala ni ko in kene kira kanu mene dusukun na kase hakemina ko in glane kase o hakela nasra kira kanu me dusukun abe glan ni kira dusukun kanu duna be dadila te dusukun ate glan fenake mene ko ala ake e kira kanu ako kama o te ka barede ala de kira kanu we ala de fele ka kira kanu e man ki dogo ala ka bara ko fe ka fo be imako ni ala fo te nya kwa net sika tan dogo mogodo ye barake sugule ube mogodo bara do ke yoro dola ne ka tan dugu ko fe koko salad nema est ce que be nyawa mo wele be ka baraka ne ka ta koko salad nema o te nyawo ala de kira kanu ne te siga fo ala ake kira kanu kama e kira kanu ake o kama e kan makoro ngla o te nya tawhidu kono e de be e re kafo ala ne e ala kanu chugo me ne makoro nglanti e ni ala che kanu e ala kanu e ka barakele ube e kira kanu chugo mi ala kenga kira kanu kama ni kira kanu chugo ma ke kama kama ko ingla metna siga fo ala ne bay ala kanu chugo mina ube ne fa men nafla bere mi sela ko kama otenya do amina sama wati na tola inshallah taala amina page fermée yanno abina famu do na tola wati na tola abina fam me feun na nga fo el dabla inshallah abina famu fene mbana ke Abdurrashid ben ga jurula inshallah bitabe nyongere yorena mgon men micro barane ko fe en camera nya fe inshallah abdu dengena balmake Abubakar as-Siddiq sangare Libreville Gabon inshallah wa hadha wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum.